দয়ার অবধি। আরে ভাই, নিতাই আমার দয়ার অবধি। Nityananda is the last limit of mercy. Avadhi means last limit. Last limit of mercy, Nityananda, dayar avadhi. Says this verse, that is written. যে হরিনাম সংকীর্তন প্রসাদ দ্বারা দুস্তর ভব সমুদ্রর গর্ব খর্ব করছেন, অর্থাৎ সংসার সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হবার উপায় বিধান করছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি কল্পলতিকার মূল স্বরূপ সেই নিত্যানন্দ প্রভুଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଭଜନ କରୁଛି। ଭଜେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦಂ ଭଜନ ତରୁକନ୍ଦಂ ନିରବଧି। ଅୟେ ଭ୍ରାତ ନୃଣାଂ କଳି କଳୁଷିଣାଂ କିନ୍ନୁ ଭବିତା ତଥା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତଂ ରଚୟୌ ଯଦନାୟା ସଦଇମେ ভজন্তি ত্বামিথং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি। ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি। হে ভ্রাত, କଳି ପାପାଚ୍ଛନ୍ନ ଜୀବଗଣଙ୍କର ଗତି କଣ ହବ? ତୁମେ କୃପା କରି ଏପରି ଉପାୟ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତୁମର ଶ୍ରୀଚରଣ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଗୌର ଭଗବାନ ସହିତ କଥୋପକଥନ ଯୁକ୍ତି ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଜନ କରୁଛି। परम करुण पतित पावन नित्यानंद प्रभु की, परम करुण पतित पावन प्रेम प्रदाता नित्यानंद प्रभु की, परम करुण प्रेम प्रदाता पतित पावन नित्यानंद प्रभु शुभाविर्भाव तिथि की। यथेष्टं रे भ्रात कुरु हरि हरि ध्वान मनीषं ततो वह संसाराम्बुधि तरण दायो मयि लगेत् ईदं बाहुर्स्फुटे रटति रटयन जः प्रतिगृहम् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। हे भ्रातृगण, ତୁମମାନେ ନିରନ୍ତର ହରିନାମ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭବ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଦାୟୀ ରହିଲି। ଏହିପରି କହି କହି ଯେ ବାହୁ ଆସ୍ଫାଳନ ପୂର୍ବକ ଗୃହେ ଗୃହେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପତରୁର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଭଜନ କରୁଛି। ବଳାତ୍ ସଂସାରାମ୍ଭୋ ନିଧି ହରଣ କୁମ୍ଭୋଦ୍ଭବ ମହୋ ସଦାଂ ଶ୍ରେୟ ସିନ୍ଧୁନ୍ନତି କୁମୁଦ ବନ୍ଧୁଂ ସମୁଦିତଂ ଖଳ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ଫୁର୍ଜତିମିର ହର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭମହଂ ଭଜେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଂ ଭଜନ ତରୁକନ୍ଦଂ ନିରବଧି। ସାଧୁଗଣଙ୍କର ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ଶୋଷଣ କରି ଯେ କୁମ୍ଭରୁ ଜାତ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଅନାୟାସରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରନ୍ତି, ଯେ ଜୀବଗଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସମୁଦ୍ର ଉଦ୍ବେଳିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ସମୁଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଅଶେଷ ରୂପେ ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଯେ ଦୁର୍ଜନଗଣଙ୍କର ପାପାନ୍ଧକାର ବିନାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କର ପାପ ରାଶି ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଭଜନ କରୁଛି।
ನಟಂತಂ ಗಾಯಂತಂ ಹರಿಮನುವದಂತಂ ಪಥಿ ಪಥಿ ದುದಂತಂ ಪಶ್ಯಂತಂ ಸೋಮಪಿ ನದಯಂತಂ ಜನಗಣಂ ಪ್ರಕುರ್ವಂತಂ ಸಂತಂ ಸಕರುಣದೃಗಂತಂ ಪ್ರಕಳನಾತ್ ಭಜೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಭಜನ ತರುಕಂದಂ ನಿರವಧಿ ಭಜೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಭಜನ ತರುಕಂದಂ ನಿರವಧಿ अर्थात जे नृत्य करी करी कीर्तन करी करी हरि बोल कही कही हरिनाम कीर्तनकारी निज भक्तगणक प्रति दृष्टिपात करी करी पथे पथे विचरण करती एवं जे सज्जन गणक प्रति करुण नेत्र ईक्षण करती श्रीकृष्ण भक्ति कल्प वृक्षर मूल स्वरूप से नित्यानंद प्रभु को मु सर्वदा भजन करुच्ची परम करुण पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय। परम करुण पतित पावन प्रेमदाता निताई की जय। परम करुण पतित पावन प्रेमदाता निताई की जय। सुविभ्राणं भ्रातुकर सरसीजं कोमलतरं मीथो वक्त्रालोकच्छलित परमानंद हृदयं भ्रमन्तं माधुर्यैरः मदयन्तं पुरजनान् भजे नित्यानंदं भजन तरुकंदं निरवधि भजे नित्यानंदं भजन तरुकंदं निरवधि अर्थात जे श्री गौरांगर सुकोमल कर कमल धारण पूर्वक परस्पर बदन चंद्र संदर्शन जनित परमानंद रे परिपूर्ण होती एवं आहामरी जे नगरवासी गण को सुय अनिर्वचनीय माधुर्य रे उन्मत्त करी चतुर्दिगरे विचरण करती श्रीकृष्ण भक्ति कल्पलतार मूल स्वरूप से श्री नित्यानंद प्रभु को मु सर्वदा भजन करुच्ची नगरवासी गण को सुय अनिर्वचनीय माधुर्य रे उन्मत्त करी चतुर्दिगरे विचरण करती परम करुण पतित पावन प्रेमदाता निधाई की जय। परम करुण पतित पावन प्रेमदाता निधाई की जय। परम करुण प्रेमदाता पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु शुभाविर्भाव तिथि की जय। रसानाम धानं रसिकवर सदवैष्णवधनं रसागारं सारं पतिततडितारं स्मरणत परं नित्यानन्द ष्टकमिदं अपूर्वं पठति च तदङ्घ्री द्वन्द्वाब्जं स्फुरतु नितरां तस्य हृदये अर्थात जे भक्ति रस समुद्र भक्ति रस समूह प्रदानकारी जे रसिक भक्तगणकर सर्वस्व धन जे निखिल रसराधार भूत जे त्रिजगतर सार वस्तु जहाँकर स्मरण कले पापी गणकर परित्राण लाभ होता है सही नित्यानंद प्रभुंकर यही अति उत्तम अपूर्व अष्टक जे पाठ करिवे तांकर हृदय तदीय सुदुर्लभ श्रीपाद पद्म सुचारूपे स्फूर्ति प्राप्त हो इति श्रीमद् वृंदावन दास ठाकुर विरचितम श्री श्री नित्यानंद
stagam sampurnam.